okay? Sa atong espirituhanong bahin, diha sa iyang alagad kang Pastor Crispin Kitoy, sakto ba? Sakto? Sorry. Okay, si Pastor Crispin Kitoy mao karon ang magpakaon nato. Okay, magpakaon nato sa atong kining espirituhanong bahin. Okay? So akong gihangyo ang tanan, okay, nga maminaw o ato yung himukluban. Kakabihan nga word sa gamit, himukluban. Okay? Tubod pa sabot atong kinibang sanay i-analyze, okay? Atong isunod sa atong tulutag sa mga kasing-kasing, dili lamang sa atong huna-huna, kundi Kitoy. So ako may giahasan karon, sa pag-share sa pulong sa Ginoo. So kani kuno pag sabol sa pulong sa Ginoo ningo man to nga di man kuno ni pinugsanay pero wa po kuno ni balibaray. So muna niya karon sa tubangan. So ni ami sa kuan nga nagselebra sila sa ikapulo nga pagpasalamat niya to sa Dios, ni mong simbahan. Nagpasalamat sila kanunay, sa gugma sa Ginoo, sa pabor sa Ginoo ni mong iglesia. So ni amin nakigdoyo po mi kalabihan sa ilang pag-celebrar ning mining mong dapit kanunay ming apilan pod, kanunay ming giimbitar. So na kuan panalanginan kami pisikal o espirituhanon pod kaysa ang pag-are nakakaon po mi, di ba? Kaya nag-andaman sila. So, di lang puro physical na po ang espirituhanong bahin. Di ba? Sa atong kinabuhi. Ang ako gutang paborito gidunta kanang igor akong imbitaron niya apil ako sa kaon ba. May igor ko mamina ho. Ya kay namday panahon niya mo abot gud ang punto nga kita na po day mo sabog sa pulong sa Ginoo. So ato ning kanon himuon, di ba? Kay ang ako magong hinibang ang akong lantaw sa akong kagalingon mura ko kinibitaw damang bitaw nga kanang tagabalay, hanap bitong damang nga tagabalay. Di man na siya mabuhi sa mga sagbot, sa mga mais, o asa na parte sa sagbot sa mo puyor na si Isyas balay. Muta na akong ganahan nga ato ako dito sa akong dapit. Unta. Pero kabuboton man ni si Ginoo, di ba? So speaking of sa damang, nay usa ka istorya. Akong una nag-istorya kay kaning istorya bitaw dili kalimtan. Pero kana ganing mo nga unsa galitoy giisgutan sa ni Domingo, man malimot man, di ba? Pero akong una nag-istorya para di ni malimtan. Usa ni ka istorya kabahin og damang. Nabay ka observer ba? Nga usa ka tawo, siya unsa koy may tabo na ning damang o ako ning kuanon, ako ning estudyuhan. So ni kuha siya lamisa, yung ni kuha siya nato yan damang. Iyang gikuhaan og usa ka tin ang damang, dong iyang butang sa lamisa, dong siya nga lakaw. Kamang, ni kamang ning damang aptik pa kaayo. So sa tanto niyang kuha og kining kulamoy sa damang, nagahinay po ng damang og kamang kada butang niya minsan kamang, hinay, nagkahinay po. Kaya nagkadyutay iyang kulamoy. Doon to niya po tagututong puntong usan ni laman kay kulamoy. Niya pagkayasang kamang, ni kamang pamagyapon, hinay nagyud kaayo. Iya nagong gihutdan. Yan gihutdan. Iya ibutang ang damang sa lamisa ninyo siyang kamang. Wa na magud nitulin ning damang, wa na magud ni kamang. Kaya ingon siya dito nga, naka-conclude siya nga kini ding damang kun hutdan o kuwag tiil kay mabungol. So meaning ang kaalam nga atong gikinahanglan karon, kaalam nga espirituhanon gikan kana sa Ginoo. Dios ra pay tagihan ni ana. So ato nang pangayoon nga to sa Dios, di ba? Amen. So munang panalangin kayo, maunay nakadasig kayo kanako pod sa pulong ni Pastor George. Kabayan yun siya nga naka-graduate siya sa University of the Holy Spirit. So munay atong gikinahanglan sa balago sa kanato ang kaalam nga Dios nun. Kaya ang pulong sa Dios, iya man na sa Dios, di ba?
siya ang tagihan ni ana. So nakinahanglan gyud ta og kaalam nga gikan sa Ginoo, di ba? Gikan sa Dios Amahan o sa Dios Anak o sa Espiritu Santo, di ba? So adto ta, padayon ta, adto na ta sa atong tema karon nga in the beginning He chose us, in thanks we serve Him. Sa sinugdanan ang Ginoo nagpili sa matag usa ka nato ug tungod ni ana kita magapasalamat og mga lagad ngadto kaniya. Sa di pa ta magpadayon mag-ampo na ta. Ama na mo langit nun, salamat ng kabuntagon, salamat Lord God kay ikaw tinubdan sa kalam ug kahibalo. Salamat Lord God nga karong kabuntagon ang imong pulong gayon mo patigbabaw mahimo kini mapuslanon sa matag usa ka namo. Nakinahanglan kami kaalam nga gikan di kanimo Lord God. Ug salamat Lord God ikaw magapatubo niini sa matag usa ka namo. Kanunay kanamong pasidunggag pasalamatan sa tanan kini nga tanan ang ipagpangayo ug pasalamatan di kanimo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. So balik ta sa tema nato karon. In the beginning He chose us, in thanks we serve Him. So kuan day kita di ay ang Diyos di ay gapili kanato. Sa iyang pagpili munang kita mapasalamaton kaniya, magbalik kita pagpasalamat balik sa Ginoo. Arita sa sulat ni Apostol Pablo sa Ephesians 1:4 hangtod sa 5. Naging ang pulong sa wala pa buhata ang kalibutan. Ipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan tungod sa gugma. 5. Daan ang gitakda sa Dios nga himon kitang mga anak pinaagi kang Hesukristo mao kini ang iyang kagustuhan. So sa sulat ni Apostol Pablo paibalo sa matag usa ka nato nga sa wala pa day buhata ang kalibutan. Gipili na ang matag usa ka nato. Ang iyang ngano mang inana man ang gibuhat ni Ginoong Hesus wa pa gay buhat ang kalibutan. Gipili naman ta. Unsa man toy usa ka rason siya pagpili sa matag usa ka nato tungod sa gugma. So inana kadako ang gugma sa Ginoo para sa matag usa ka nato. Yan yung diri sa 5, daan ako nung gitakda sa Dios nga himuon kitang iyang mga anak pinaagi kang Hesukristo. Nya mo ni iyang katuyuan sa matag usa ka nato. Mo na iyang tumong ug tuyo para sa matag usa ka nato. So ang pagpili dahil sa Ginoo, dugay na kaayo. Pila na ka henerasyon ta karon sa atong henerasyon karon, di ba? Daghan na kayo henerasyon ni agi. So ang pagpili sa Ginoo nagpadayon yun. Di ba? Ang iyang gugma mapadayonon yun sa matag usa ka nato. So arita sa Galatia 3:26. Unsa may mga niyo matong nagitakda na tangdaan nga mahimong iyang mga anak. Gitakda na. So unsaon man nato paghimo nga makaangkon kita sa iyang pagpili o pagtakda sa matag usa ka nato. Unsay may atong himuon? Niyo sa Galatia 3:26, pinaagi sa pagtuo kamong tanan nahimong mga anak sa Dios sa pagpakigiusan ninyo kang Kristo. Pinaagi dahil sa atong pagtuo. Nang importante kayo ang atong pagtuo at tubangan sa atong buhay nga Dios. Ang pagtuo nga, kanang pagtuo nga, tinudanay gyud ang pagtuo, di ba? Kaya kinahanglan gyud ta o kanang panalitan ang sample para kanang kinahanglan tag kuryente, di ba? Di ba kung natay kinahanglan tag kuryente so kung natay extension wire ato na isaksak sa supply para makaangkon ta og kuryente. Inana pod atong buhi nga Dios kinahanglan ta natay connection ngadto sa Ginoo, di ba? Pinaagi dahil sa atong pagtuo, giisip kitang
nahimo gyud, kitang anak sa Dios sa pagkikikusa kanato diha kang Kristo Jesus. Niyo po sa Roma 8:28 hangtod sa 29, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni atong nahigugma kaniya kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. 29, kadtong gipili ng daan sa Dios gilain niya aron mahisama sa iyang anak aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. So nahimo na ang matausa kanato iyang mga pinili. Mapinili ta sa Ginoo tungod sa iyang dakong gugma. Gilain, na siyang mga gilain para magbuhat kita o sumala sa iyang katuyuan o kabubuton. Di ba? Mga tinawag kita. Matag usa kanato natay mga tawag nga pinasahi ang atong tawag sa matag usa kanato. Dili ta pareha og mga tawag. Di ba? Di po ta pareha og mga abilidad og matalento sa atong kinabuhi. Kana ikana sa atong Ginoo ato nang gamiton sa paghimaya diha kaniya. Di ba? So kinahanglan day ta magkinabuhi diha sa gugma. Okay, nasayod man ta ning atong pulong sa Ginoo nya ang wala po no nahigugma sa iyang isikatawo, wala na kaila sa Ginoo kay ang Dios gugma man. So matag usa kanato nagkinabuhi kita diha sa gugma. Di ba? Importante kayo ang gugma. Kay niyon sa man to diha sa unang Korinto 13 verse 13. Nagyon to diha nga busa kining tulo magpabilin, pagtuo, paglaom o gugma. Apan ang labing dako niini mao ang gugma. So ang pinakadako nga gugma is love. Mo man ay sa among Bible study ba kay ma-assign man. Yung muna yung gi-share sa akong mga kauban ba. Ang pinakadako ko nga gugma is love. Sakto po. Di ba? Kaya ang gugma love na. Kinahanglan nga ang matag usa kanato nga maanak sa Dios, mga pinili sa Dios na kinabuhi kita, namunga kita espirituhanon. Unsam tong mga bunga nga espirituhanon? Siya man to kabuo. Katong giingon ni Antipati mo to tanan. Nasa ulo niya tanan, love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, and self-control. So, kanato nga mga anak sa Dios, kanato nga mga pinili sa Ginoo, katong mga pamatasana, motoy atong gikinabuhi ang himuon o ato nang mahimo. Di ba? So, ato ta sa pagpadayon, sa pagpili sa Ginoo, in the beginning, He chose us. So maghisgo ta, what are the benefits of being chosen? Kung saan may mga benepisyo sa dihang kita, iyan ang ipili. Ang una ini, mao nga, we are loved and valued by God. We are loved and valued by God. Gigugma kita sa Ginoo, ug sa matag sa kanato, bililhon kayo kita sa Ginoo. So ayaw kalimti hinumdumi kanunay kaya sa atong tagsa-tagsa ka sitwasyon sa atong kinabuhi kana na ang Dios, bililhon na atong kinabuhi. Ato ning atimanon, ato ning galmon, di ba? Kay kini usa ka templo sa Dios. Ingon sa Roma 5 verse 8, apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. So bililhon gyud ang atong kinabuhi. Ihigugma guta tungod siya na kung gugma
nagpakamatay siya dito sa cross, para to sa kapasaylon sa itong masala. Daghan kay itong benepisyo nga itong maangkon, di ba? Ang iyang gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo. Bililhon yun. Di ba? Dako kay bili, kay bisan iyang kinabuhi iyang gisakripisyo para sa mata ko sa kanato tungod sa gugma. Ang ikaduha nga benefits, mao nga we have a purpose and destiny. Unsa man ning purpose? Unsa may binisay purpose? Katuyuan. Ang destiny, unsa man ning destiny? Murag kanang kapalaran. Anak, murag mao anak. So, we have a purpose and destiny. So, naa kita'y katuyuan sa Ginoo. Na kita'y padulngan o kapalaran, di ba? Ingon sa Episo, sulat gyapon ni Apostol Pablo, Episo 2 verse 10, mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Hesus, aron magbuhat kita sa maayo nga mao'y iyang tuyo alang kanato. So, kuan gud tay lahi day ta sa mga tao nga dili iya sa Ginoo. Kay ang mga anak sa Dios ningon diri nga gibuhat kita ang iyang tumo ug tuyo. Gipili kita kay naa ta day katuyuan na day purpose sa atong kinabuhi. Mao ang pagbuhat ug maayo. Pagbuhat og mga katuyuan sa Dios unsa iyang pulong. Una importante kayo nga masayod ta, nahibaluta sa pulong sa Ginoo. Kay mo man ay atong sumbanan or guide, di ba? Giya na. O sasakyan na guide man na, giya. Diha sa iyang pulong, mo man ay atong direksyon sa atong kinabuhi. Sa iyang pulong, diha po niya na mo man ay atong sumbanan. Muna itong gisunod, muna itong ginabuhat, muna itong kinabuhi ang pulong. Diba? So, aritas ikatulo, we are set apart for a special purpose. We are set apart for a special purpose. Gilain o gipili ang matag usa para sa pagbuhat o paghimo o usa ka bahin nga pinasahi nga katuyuan. Sa Ginoo, di ba? So ningon rin sa unang Pedro 4 verse 10, ingon nga mga maayong piniyalan sa nagalain-laing gasa sa Dios, kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayuhan sa uban. So gamiton day nato ang atong tagsa-tagsa ka abilities o abilidad. Di laman para laman sa atong kaugalingon naman, kundi para pud sa uban. Di ba naskutan nako to nga matag usa ka nato lain-lain ang atong abilities. Ang katuyuan sa Dios nga gihatagan ta nga pinasay nga abilidad ang tumuog tuyo nga ato nagamiton, ato nang himuon sa pagtabang ngadto sa uban. Di laman day ta kaugalingon laman puro. Di day puro personal ragyo di ay nato. Sayang pagpili sa matag usa ka nato, sa wala pa buhata ang kalibutan gipili nata ang tumungog tuyo nga magkinabuhi kita nga matarong, gamiton nato ang abilidad para siya kay mayaan, paghimaya sa atong buhi nga Dios. Di ba? So in thanks we serve Him. So, diha sa iyang pagpili sa matag usa ka nato, munang magpasalamat ta pinagi sa atong pagpangalagad ngadto kaniya. So, naday siya din pagpili sa matag usa ka nato, mo tiyang tuyo nga magbuhat kita og iyang mga katuyuan. Ningon diri arita sa Roma 12:1 verse 2. Nagyan niyang pulong usa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon kamo sa pagtugyan sa inyong kagalingon
ngadto sa Dios ingon nga buhing halad balaan o makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Verse 2, ayaw kamo payuyon sa pamatasan ining panahon na. Ipabago hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbago sa inyong panghuna-huna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo hingpit o makapahimuot kaniya. So sa pagpili day sa Ginoo sa matag usa ka nato na nadaytay dakong katuyuan diha ni ana. Oh? Di ba? Nga di kuno nato ipahiuyon ang atong kaugalingon sa pamatasan karon nga mga panahon. Oh? Ato kuno nang ipabag-o. Di ba? Dili day ta magkinabuhi nga kana bang puro laman kalibutanon laman. Oh? Importante mo hari mo excel o mo batigbabaw gayod ang atong espirituhanong bahin sa tumatag kinabuhi. Oh? Ang pinakadako gud nga kadaugan, di ba? Nga atong naangkon mo man ang katong iyang pagkamatay dito sa cross o diha niya na napasaylo atong masala o diha po niya na diha po nato naangkon ang atong kaluwasan. Oh? So nagaingon ang pulong sa Ginoo nga himuon kuno nato ang atong matag usa ka kagalingon. Oh? Nya isip buhing halad balaan o makapahimuot kaniya. Oh? So ato pong i-check ang atong matag sa kagalingon. O ato bang sa atong pagkinabuhi kana ba katuyuan sa Dios, kabubuton ba na sa Ginoo, plano ba na sa Dios? Oh? Kanunay natong susiyon ang matag usa nato ka kagalingon. Oh? Di ba? So importante kayo nga matag usa ka nato. Nga kinahanglan gyud tag kaalam nga gikan sa Ginoo. Iya gikan sa Dios. Kay iya man ang pulong. Oh? So mangandoy gyud ta nga makagraduate gyud ta sa motong pulong ni Pastor George nga nakagraduate siya sa University of the Holy Spirit. Mo na importante kayo sa matag usa ka nato. Nasayod ta. Naibalo ta. Oh? Naginahanglan ta siyang pulong. Naginahanglan ta sa iya sa matag usa ka nato. So, what it means to serve God? Unsa may pasabot nga kita to serve o pagpangalagad sa Ginoo? Oh? Ang una niini mao nga offering our bodies as a living sacrifices. Oh? Sacrifice. Offering our bodies. Oh? Ihalad nato ang atong kagalingon. Isip nga buhing halad ngadto sa Ginoo. Ingon di sa unang Korinto 6:19 hangtod sa 20. Ingon yang pulong wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug gihatag sa Dios kaninyo? Dili na kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundi ang Dios. Verse 20, gipalit na kamo niya busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Oh? Unsa diay? Oh? Kana kuno ding atong lawas usa ka din ka templo sa Ginoo. So ato na siya gamiton. Ato nang gamiton atong lawas, oh? Kay usa ka ka templo sa Dios. Bililhon kana kaayo sa Ginoo, oh? Munang kita gipili na tangdaan, mga pinili na kita, oh? Sa pagkaangkon nato sa iyang pagpili, oh, munang kinahanglan nata na ay pagtuo ngadto kaniya. Doon yung pulong ha, dili na kuno kita'y tag-iya sa atong lawas kung dili Ginoo na. Oh? Dili kita'y tag-iya sa atong lawas kung dili ang Ginoo mo'y tag-iya niini. Oh, sumunod di nato ni gamiton sa kahilayan. Oh? Di nato ni gamiton sa mga buhat nga dili iya sa Ginoo. Ingon diri nga gipalit na kamo niya busa gamita ang inyong lawas alang sa iyang himaya. Muna importante nga atong matagusan nato kakaugalingon nga
nag-ila nga kita mga anak sa Dios, makita ang Ginoo sa atong kinabuhi. Oh? Makita nila ang Ginoo sa atong kinabuhi. Di kami nga parehara po ta sa mga tao nga wala nag-ila o Ginoo, wala nagtuo og Dios. Di ba? Mga pinasahi ta. Oh? So ang ikaduha, mao nga renewing our minds. Oh? Ipabago ang atong panghuna-una. Sa ato ding pagpangalaga, kinala din bag-uhon ang atong panghuna-una. Ato nang gi-in-tune ngadto sa Ginoo. Diri sa Pilipos 4 verse 8, ningon diri sa katapusan mga igsuon, puna ang inyong hunauna sa mabutang nga maayo ug angay daygon, sa mabutang nga tuod, ligdom, matarong, putli, matahom o halangdon. No? So munang ningon munay atong giingon nga kita mga suga. Oh, atong giilang kita kahayag nato sa uban. Oh? Nakinabuhi kita nga sa mabutang nga matuod, ligdom, matarong, putli, matahom o halangdon. Kaning mga butang nga ato ning mahimo kun ang Dios mo'y hari sa atong kinabuhi. Kun atong tugutan ang Ginoo mo'y maghari sa atong kinabuhi. Kay kun base sa atong paningkamot, mahimo ratang mapakyas ni ana. Munang gakinahanglan ta kaalam nga gikan sa Dios. Gakinahanglan ta sa Ginoo nga moy mo kontrolar sa atong kinabuhi. So ari ta sa katulo. Ang katulo mao nga living a life that pleases God. Magkinabuhi nga makapahimuot kita sa Ginoo. So muday nay atong sa iya ang pagpili samta ko sa kanato. Muday nay ato pong angayan nga buhaton balik nga to kaniya. Nya atong kinabuhi, magdalag kahimayaan nga to sa atong buhi nga Dios. Ingon di sa Hebreo 11 verse 6, walay makapahimuot sa Dios kundili sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. So munay makapahimuot sa Ginoo ang atong pagtuo. Ang atong pagtuo kinahanglan inubanan sa buhat. Naa kanato ang bunga sa balang espiritu sa Dios nga iya nang gibubo samta ko sa kanato, di ba? Ang balang sa Dios, ang espiritus sa Ginoo, yan ang gibubo samta ko sa kanato. Di ba? Sulat na diya dito sa Tito, Titus. Di ba? So karon atong susihon ang atong kagalingon sa pag-ingon. Atong i-check atong kagalingon sa matagtak na sa atong kinabuhi, ato pong anamon og susi, i-check atong kagalingon. Ang una mao nga, am I living a life that reflects God's love and truth? Nagpuyo ba kita o ako sa kinabuhi nga nagreplika o makita ang Ginoo sa atong kinabuhi o sa atong pagkapinili? Kita ra mismo atong kagalingon nasayod ni ana ug ang Ginoo. Kay sa Ginoo wa tay malilong, wa tay matago nga to kaniya. Ang ikaduha nga pangutana, how can I serve God and others in my daily life? Sa unsa man nga pamaagi nga kita nakapangalagad sa Ginoo ug sa ubang mga tawo sa kada adlaw nato nga pagkinabuhi. Ato kita ra gyapon nasayod ni ana ug ang Ginoo matalusan nato kagalingon. Munay kanunay natong hinumduman. Di ba? Kung ato bang kinabuhi, iya ba na sa Ginoo, kabubuton ba na sa Dios? Di ba? Kita ray nasayod ni ana ug ang Ginoo. So let us end with a call of action. Let us serve God with thanksgiving and live a life that honors Him. So mangalagad kita sa Ginoo uban sa
tanang pagpasalamat ug magpuyo kita ug magkinabuhi kita sa kinabuhi nga matuod, ligdom, matarong, putli, matahom ug halangdom. Munay katuyuan sa Ginoo sa matag sa nato kay kinabuhi. Munay purpose nga daw tang gipili. Oh? Ug diha sa iyang pagpili, diha puta magkinabuhi. Oh? Muna importante kayo nga ilhon nato nga ang kaalam nga atong gikinahanglan naa na sa Ginoo, iya na sa Dios, di ba? Kay nasahin mata iyang pulong dito sa Proverbs. Yun sa iyang pulong dito sa Proverbs 3 verse 5. Yun sa to. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huh? Munang di good nato basihan ang atong kaalam nga kining tawhanon nga kaalam ang nagkinahanglan nato atong basihan ang kaalam nga Dios na. Iya sa Dios. Di ba? Ang pulong atong gihisgutan karon iya kini sa Ginoo. So nagkinahanglan tag Ginoo ini para pagsabot o maaplikar po ni sa atong kinabuhi. Di ni basihan sa kaugalingong paningkamot lamang. Di nato ni kaya mahimo ra ta mahisalaat. Di ba? So ang atong kinabuhi bililhon kini kaayo atubangan sa Ginoo. Huh? Diha siyang pagpili kita mga lagad madala kahimayaan ngadto kaniya. So motoy pulong karon kabuntagon para sa tawo sa kanato. Magapo ta? Lord, salamat sa imong pulong karon kabuntagon. Salamat ni atong mga pulunga. Imo katong salamat sa imong pagsilyo ni atong mga pulunga, Lord God, nga ato mahitatak sa among kasing-kasing una-una. Katong mga pulunga, Lord God, amo tong maaplikar sa among kinabuhi. Ug salamat, Lord God, ang among pagsalig, pagdayeg, pagpasalamat diha lamang kanimo ang tanan. Lord, kanunay kanang pasilugan sa tanan. Kining tanan ang ipangayon pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.